শুভ সকাল শুভ সকাল। আমি আপনাদের সামনে মিখাইল সরেন। আমি আমাদের সাঁওতালি ভাষা এই ইউটিউবের মাধ্যমে আমি সমগ্র মানুষ সমগ্র ভাষার মধ্যে এটাকে দিতে চাই, যেটা আপনাদের সাহায্য হবে। আজকে এতদিন আমরা দেখেছি, আমরা বুঝেছি যে সাঁওতালি ভাষাটা সবাই অনেক মুশকিল মনে করে। সাঁওতালি ভাষাটা অনেক মানে মানে কঠিনতম। এটাকে অনেকে ভাবে যে এটা শেখা যায় না, খুবই কঠিনতম এটা। কিন্তু আমি এমন একটা প্রসেস আমি মনে করি, যেটা আমি যেটা আমি নিয়েছি, সেই প্রসেসটা আমি আপনাদেরকে দিতে চাই। সেইভাবে আমার প্রসেসে আমি আপনাদেরকে বোঝাতে চাই। তো চলুন আমরা দেখি, আমি যেটা আপনাদের যেভাবে শেখাতে চাইছি সেই প্রসেসটা আমি আপনাদের বলতে চাইছি। সেটা আপনারা মনের মধ্যে এটাকে ভালো করে আপনারা ভিজিট করুন। আজকে সাঁওতালি ভাষার শিক্ষা অনেক অনেক ক্ষুদ্রতম বোঝা যায়। এই কারণে কেউ এটাকে গাঢ়তরভাবে চিন্তা করে দেখে নাই, কীভাবে এটাকে আরও আগের দিকে নিয়ে যায় সেভাবে কেউ মনস্থির নেয় নাই। মনের মধ্যে কারো এইভাবে কোনো একটা প্রশ্ন জাগে নাই। তাই তো চলুন আজকে আমি আপনাদেরকে আমি যে প্রসেসটা নিয়েছি সেভাবে আপনাদের শোনাচ্ছি। আপনারা মন দিয়ে শুনুন এবং শেখার চেষ্টা করুন। আজকে আমাদের টপিক হলো সাঁওতালি ভাষা শিক্ষা। অতএব আমরা সাঁওতালি ভাষা কোথা থেকে বা কোথা হতে শুরু করব। স্বাগতম জানাই। আপনার আগ্রহী আজকের ক্লাসেতে। সাঁওতালকে ভারতের আদিবাসী বলা হয়ে থাকে, তাই মানেতে দাঁড়াচ্ছে পুরনো ভারতীয়, পুরনো ভাষা, পুরনো লাইলাকচার। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা নেই এটা, কারণ যেখানে অবুঝ এবং অব্যবহৃত চেষ্টাতেও আমরা থাকি। কিন্তু এখন আমার ইচ্ছা আপনাদেরকে আমি শেখাবো। বুঝতে সাহায্য হেতু 4টা ভাষা আমি উদাহরণ ব্যবহার করব এবং দেব, যেমন বাংলা, হিন্দি, इंग्रेजी এবং सावताली। এই सावताली सीखते आज हम लोग आरंभ करूंगा सावताली लेख स्क्रिप्ट अलचिकी। अतएव आज की क्लास में आइए शुरू से हम शुरू करता हूँ। सावताली को भारतीय आदिवासी कहलाता है, मतलब पुराना आदिवासी, पुराना भाषा, पुराना लाइलाकचार। लेकिन ये आदिवासी आज भी पिछड़े हैं, कारण बहुत सरिया है, पर ज़्यादा में देखता है बिन आकृष्ट और ना सोच की हेतु इतना दिन गुजर गया। भाषा शिक्षा की लोभ लालसा नहीं था किसी को, सीमित मानुष छोड़ के। लेकिन आज मैं आप लोग को सिखलाऊंगा जो मेरी मन की चाह। सावताली स्क्रिप्ट आरंभ तुरंत बुझने के लिए मैं 4 भाषा में एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कि बांग्ला, हिंदी, इंग्रेजी, सावताली। Today our topic is learn of Santhali language. So today we will learn how to beginning
for the learn of Santali language. Welcome with excited you to this class. The Santali calls Adivasi in India. So means to oldest Indian, oldest language, oldest culture, but it not interested in our interest because unusable, unable to at understand, and also we in a state that we into a state that unapplied status. But now I will something tell to you. Now my hobby I will teach to you, and for the help and in understand I will use for full language to quickly understand for the Santali language. Example like Bangla, Hindi, English and Santali. Learn to Santali. So welcome my Santali traditional script Olchiki. Now I beginning YouTube newly, and I give to you Sautali script and Sautali language, how to you will be learn, and you also understand Santali language and Santali culture and Santali all too. Tihing etohop re tabu Olchiki onate tihing panjare dobun chida Sautali arang horror Olchiki oka khon bun etohoba gorobante telabun apeyak tihinya kelas re. Sautali do Bharat ren Adivasi nyelo ante mari Bharatiyo mari arang mari acar ব্যবহার enkhan noa do bange chayan abuak cai re jaha do bangi bujan se bangi panjalen pahili re bangbun uihar len, enkhan nito ᱤᱧ ᱦᱚᱧ ᱪᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱟᱯᱮᱧ ᱪᱮᱫ ᱟᱯᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱩᱱ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱯᱮᱭᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ, ᱦᱤᱱᱫᱤ, ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ, ᱥᱟᱶᱛᱟᱞᱤ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱜᱟᱫ᱾ ᱛᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱵᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱩᱪᱪᱟᱨᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ, the script how to genuine tone, how to genuine tone I will give you, I will teach you, you excited and you so profitable you so इन तिहिन नवाने तो इन लय अंजमा पे का ना हम अभी बोलेगा ये कैसे उच्चारण किया जाता है, ये कैसे कैसे यूज किया जाता है। এই যে আপনারা দেখছেন এই অলচিকিটা কিভাবে উচ্চারণ করা হয়, কিভাবে এইগুলোকে উচ্চারণ করা যায়। এই যে উচ্চারণগুলো আছে আর এই যে স্ক্রিপ্টগুলো আছে অন্যান্য স্ক্রিপ্ট থেকে এগুলো একটু আলাদা ধরনের, কিন্তু এটা একটু মনের মধ্যে যদি গুছিয়ে নিয়ে যদি বোঝা যায় তাহলে এটা কোনো মুশকিলের নয়। ये देख रहे हैं जो लिखा हुआ है ऑलचिकी, ये देखने में लगता है कि ये बड़ी मुश्किल है, कैसे दूसरा जो स्क्रिप्ट है दूसरा लैंग्वेज का वो जो बड़ी सीधा है, लेकिन वो हम लोग देखा है आगे से पढ़े हैं बोल के जो मैंने सीधा लगता है, लेकिन ऑलचिकी बड़ी आसान है। ये
कोई मुश्किल का बात नहीं है। ये होता है, ये कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन का है। इधर से 1 2 3 4 6, इधर से 5। तो ये इतना सारी याद करने के लिए, जैसे कि स्क्रिप्ट अल्फाबेट, स्क्रिप्ट इंग्लिश, हम लोग पढ़ते हैं, ये जो सीधा लगता है। हिंदी में जो हम लोग ये লেখা हुआ जो हम लोग पढ़ते हैं वो भी सीधा लगता है। বাংলাতে আমরা যেটা পড়ি, আমাদের স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ খুবই মানে সোজা লাগে, সোজা সাপটা যেটা আমরা সেটা বাচ্চা থেকে দেখেছি বলে, আর এটাকে আমরা হঠাৎ করে দেখছি বলে আমাদের এটাকে কঠিন লাগছে। ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱚ, ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱚᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱞᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ, ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱨᱮ ᱢᱚᱜᱚᱡ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱥᱚᱡᱷᱮᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱣᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱣᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱴᱷᱤᱱ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱟᱨᱚ ᱥᱠᱨᱤᱯᱴ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱥᱤᱫᱷᱟ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮᱭᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱟᱲᱟᱛᱟᱲᱤ তে ᱱᱚᱣᱟᱢ ᱵᱩᱡᱟ এবং ᱟᱹᱰি ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱩᱡᱽ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱫᱚ। ᱛᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱟᱵᱚ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ आदिवासी ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ, ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ आदिवासीᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱥᱠᱨᱤप्ट ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱢᱚᱱ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱠᱩᱠᱢᱩᱭ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱭᱮ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱠᱨᱤप्ट ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱢᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱢᱟ ᱢᱚᱡᱽ ᱛᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ। ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱫᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱛ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱜ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱝ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱞ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱜ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ আজ, নওয়া দো আম, নওয়া দো আও, নওয়া দো ই, নওয়া দো ইস, নওয়া দো ইহো, নওয়া দো ইয়ো, নওয়া দো ইরো, নওয়া দো উ, নওয়া দো উচ, নওয়া দো উদো, নওয়া দো উহো, উড়ো, নওয়া দো উড়ো, নওয়া দো ইকানা উই, nowaa do huyuk kana e, nowaa do ep, nowaa do et, nowaa do ina, nowaa do iro, nowaa do ot, nowaa do dot, nowaa do eb, nowaa do nowaa do oh, nowaa sawte nowaa do mu, tude, gala, tude, rela, farka, नवा दो आह, नौका कते नवा दो। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऑलचिकी, ये जो ऑलचिकी, ये जो देख रहे हैं, ये जरा सावताली स्क्रिप्ट का पहला अक्षर माने पहला स्क्रिप्ट जो है ओ, इसको बोलता है ओ, इसको बोलता है औता, इसको बोलता है अग, इसको बोलता है आंग, इसको बोलता है ऑल। इसके बाद सेकेंड लाइन में जो है इसको बोलता है आ, इसको बोलता है आक, इसको बोलता है आज, आम है, इसको बोलता है आम, इसको बोलता है आम, इसको बोलता है आओ। ये जो है तीसरा लाइन में इसको बोलता है ई, इसको बोलता है ईस, इसको बोलता है इह, इसको बोलता है, ये वॉल्यूम चला गया था इसलिए नहीं देख पाया। ये ईश, ई बोलता है, इसको ई उच्चारण किया जाता है, ई, इसको ईश उच्चारण किया जाता है, इसको इहो उच्चारण किया जाता है, इसको ईन, ये वाला जो देख रहे हैं इसको ईन उच्चारण किया जाता है। ये ईर उच्चारण किया जाता है। ये जो है इसको ऊ उच्चारण किया जाता है। ये जो है इसको उच्च उच्चारण किया जाता है। इसको जो है इज उच्चारण किया जाता है। उसके बाद इसको जो है इसको ऊरा उच्चारण किया जाता है।
ये जो है इसको ई उई, इसको उई उच्चारण किया जाता है। ये जो है ये एफ ए उच्चारण किया जाता है। जो एफ 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 उच्चारण किया जाता है। ये एड एड उच्चारण किया जाता है। ये एन एन उच्चारण किया जाता है। जो है ईड़ ईड़ उच्चारण किया जाता है। ये जो है इसको ओ ओल्ड उच्चारण किया जाता है। ओल्ड, इसको अब ओंग अह मुंह गहला टू फरका रिला फरका आहट, ऐसा इसको किया जाता है। ये एक्चुअल में ओ है। ये अत अत अत, ये त है। अग अग, ये अग है। ये अंग अंग, ये अंग है। ये अल अल, ये अल है। ये आ है। आग आग क है। ये आ आम आम आज, ये आज, ये आज अज है। ये आम आम, ये म है। ये औ है। ये ई है। ई है। ये ई स है। ई ह है। ई ञ है। ये ई र है। ये उ है। ये उ च है। ये द है। ऊर है। ये ओ य है। ये ए है। ये ए प है। एड एड है। ए न है। ए जो देख रहे हैं ए र है। र ये ओ है। ओ ट है। अब ये ब है। ये ओंग ओंग है। ओंग 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 है। ओ जो है ओ ह है। ह, ये ह ऐसे करके इसको उच्चारण किया जाता है। এই যে দেখছেন এটা হচ্ছে অ, এটা হচ্ছে অ। এইটা হচ্ছে অলচিকির প্রথম অক্ষর, প্রথম অ অ, এটা হচ্ছে অ। এ ত, অগ, এটা অং, এটা অ। এ এ আক, এ আল, আল, এ আম, आल आम, औ, ईश ईश, इहा इया ईर, ऊर ऊचा उद ऊर ऊई, एप एप एड एर एन एर, ओ ओटो ओटो ओब অং অহ, এরকমভাবে এটাকে উচ্চারণ করা হয়। এ অ আত আত মানে এ ত है। ये অ है। ये त है। ये ग है। ये औंसा है। ये ल, এটা হচ্ছে অ, এটা হচ্ছে ত, এটা হচ্ছে গ, এটা হচ্ছে অন্যসা, এটা হচ্ছে ল, এটা আ, এটা ক है। ये आ, এটা আজ আজ জ है। বুর্গি জ হয়। বুর্গি জ का উচ্চারণ হয়। এটাতে বুর্গি জ উচ্চারণ হয়। এটা আম আম আম, এটা ম, এটা অ, আখ, এটা ম, এটা ম, এটা আও, এটা হচ্ছে ই, এটা হচ্ছে ইস, এটা হচ্ছে ইহ, এটা হচ্ছে ইন, এটা হচ্ছে ইর, এটা উজ উ উজ, ই উ উজ, দ র য়, এটা হচ্ছে প এ প, ড ন র, ও ট ব হ। এটা ও, এটা ত, এটা গ, এটা অনসা, এটা ল, এটা আ, এটা ক, এটা এটা জ, এটা ম, এটা অং ঔ, এটা ই, এটা স তুন্তে স, এটা হ, এটা পিঠ ফলাঙা, এটা র, এটা উসু উ, এটা চ চ, এটা দ, এটা র,
এটা হলো এটা উই ইয় ইন্তস্থ উচ্চারণ হয়ে থাকে। এ এ এ, এটা প, এটা ড, এটা ন এন ন এন এটা দন্তের ন, এটা এ এটা র র ঢ, এটা ও, এটা ট, এটা ব, এটা অং, এটা হ, এভাবে হয়। কিন্তু উচ্চারণে দেখতে গেলে এটা হয় অ, তা, অগ, অং, অল, আ, ক, আ, আজ, আম, আউ, ই, ইস, ইহা, ইন, ইর, উজ, উচ, উদ, উড়, অয়, এ, এব, অ, এড, এর, এন, এর, ও, ওট, অব, অহ, অং, অং, হ। তাছাড়া এখানে আরও মু টুডে গহলা টুডে ফার রিলা ফারকা, এটা হচ্ছে আহাত, এইভাবে অলচিকিতে এই স্ক্রিপ্টগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো এইগুলোর মাধ্যম দিয়ে আমরা শব্দ বানাবো পরের দিনে কীভাবে এগুলো দিয়ে শব্দ বানানো হয় আর এই উচ্চারণগুলো কীভাবে হয়, এইভাবে প্রথমে শব্দ দিয়ে তারপরে সেন্টেন্সে ঢুকবো আমরা কীভাবে সাঁওতালিতে এইভাবে আগানো যায়। तो आगामी कल हाँ हम लोग दूसरा दिन माने नेक्स्ट जब आएंगे तो हम लोग उसमें सीखेंगे ये स्क्रिप्ट के द्वारा कैसे शब्द बनाया जाता है। उसके बाद शब्दों को सीखने के बाद हम लोग जो है सेंटेंस का आरंभ करूँगा। Today we learn it. Today we will learn it also ki script how to turn it. Next day we will learn we learn we will learn how to make words, and uh, after the next we will learn how to make sentence.